بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے تعبیر کا سبق نمبر 2، کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 1 جس کے اندر ناو کا لغوی معنی اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ناو کے لغوی معنی، یعنی کہ ویسے تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے آپ کو 4 ناو کے لغوی معنی بتائے تھے۔ ناو کا ایک لغوی معنی تھا طریقہ، ناو کا دوسرا لغوی معنی تھا کنارہ، ناو کا تیسرا لغوی معنی تھا ارادہ کرنا، اور ناو کا چوتھا لغوی معنی تھا مثال۔ ناو کا چوتھا لغوی معنی کیا تھا؟ مثال۔ آج ہم نے پڑھنا ناو کی اصطلاحی تعریف۔ ناو کی اصطلاحی تعریف، ایک ہوتی ہے لغت میں تعریف اور ایک ہوتی ہے اصطلاحی تعریف۔ ناو کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ناو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم فعل حرف کی آخر کی حالت معلوم ہے۔ اسم فعل حرف کی آخر کی حالت معلوم، آخر کی حالت معلوم ہے، جیسا کہ لفظ ہے جاءنی زیدن۔ جاءنی زیدن، جاءنی زیدن۔ اب ہم نے اس اسم کی آخر کی حالت کو دیکھنا ہے کہ زیدن آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ زیدن۔ اس کے آخر کی حالت کیا ہے؟ دال کے اوپر کیا ہے؟ رفع۔ کیا ہے؟ رفع۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر رفع کیوں آیا ہے، اس کے اوپر رفع کیوں آیا ہے۔ جاءنی زیدن، اس کو مرفوع کیوں پڑھا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو جب ہم اس نامیر کو مکمل پڑھ لیں گے پھر ہمیں معلوم ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ جاء فعل ہے، زیدن اس کا فاعل ہے، زیدن اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے لفظ ہے رأیت زیدن، رأیت زیدن۔ رأیت زیدن، رأیت زیدن۔ اب زیدن کو نصب پڑھائے، آخری حالت کو کیا پڑھائے؟ نصب۔ آخری حالت کیا ہے؟ منصوب۔ آخری حالت کیا ہے؟ منصوب۔ کیا ہے؟ منصوب۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر اسم کو منصوب کیوں پڑھائے، اسم کو نصب کیوں دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ رأیت، رأ فعل تو ضمیر فاعل، زیدن مفعول، زیدن مفعول، زیدن کیا ہے؟ مفعول، اور مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ مفعول ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ ہے مررت بزیدن، مررت بزیدن۔ مررت بزیدن، مررت بزیدن۔ اب دال کے نیچے کیا ہے؟ جر ہے، دال کے نیچے کیا ہے؟ جر ہے، اسے کیا پڑھیں گے؟ مجرور۔ اسے کیا پڑھیں گے؟ مجرور۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو مرفوع کیوں پڑھا ہے، اس کو منصوب کیوں پڑھا ہے، اس کو مجرور کیوں پڑھا ہے۔ تو نحو کی اصطلاحی تعریف یہ ہی ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم فعل حرف کی آخر کی حالت کیا ہو؟ معلوم ہو۔ آخر کی حالت کیا ہو؟ معلوم ہو، اور اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، اس میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ دیکھیں کہ اس کے اندر تبدیلی بھی آ گئی، آخر کی حالت بھی معلوم ہے اور اس کے تبدیلی بھی ہے۔ پہلے مرفوع ہے زیدن، پھر منصوب ہے زیدن، پھر کیا ہے؟ مجرور ہے بزیدن، مجرور ہے بزیدن۔ اور اسی طرح کلمات کو آپس میں جوڑنے کا بھی طریقہ معلوم ہوتا ہے، کلمات کو آپس میں جوڑنے کا بھی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے۔ تو آج کی اصطلاح نحو کی اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ علم نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے اسم فعل حرف کی آخر کی حالت معلوم ہو اور ان میں سے آپس میں اس کی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، اور کلمات کو آپس میں طریقہ کیا ہو؟ ترکیب آپس میں جوڑنے کا طریقہ بھی کیا معلوم ہو، طریقہ کیا آپس میں جوڑنے کا معلوم ہو۔ تو وہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ اسی نحو سے معلوم ہوگا۔
इसी नाव से मालूम होगा। तो इस नाव की गर्ज क्या है, इस नाव की गर्ज क्या है, आखिर कोई गर्ज तो होगी इसकी। कहते हैं कि इस नाव की गर्ज ये है कि अरबी कलाम में इंसान का अपने ज़हन को लफ्ज़ी ख़ता से महफूज रखना, लफ्ज़ी ख़ता से महफूज रखना। किस में? अरबी कलाम में। अरबी कलाम में अपने ज़हन को लफ्ज़ी ख़ता से क्या रखना, महफूज रखना। ये नाव की क्या थी, गर्ज थी। नाव की क्या थी, गर्ज। देखें कि जब के आपने कोई लफ्ज़ बोलना है कि आया मेरे पास फला आदमी, आया मेरे पास फला आदमी, तो उस वक़्त आपको इस नाव की ज़रूरत है। नाव की क्या ज़रूरत, ज़रूरत है नाव की। तो उस वक़्त आपने एक जुमला बनाना है, तो उस जुमले को कैसे बनाना है? तो देखें कि जुमला लिखा हुआ है जानी ज़ैदुन, जानी ज़ैदुन, आया मेरे पास ज़ैद, आया मेरे पास ज़ैद। रअयतु ज़ैदन, मैंने देखा ज़ैद को। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ज़ैद का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, आपने जिस चीज़ को भी देखा आप उसी का आगे नाम ले सकते हैं। रअयतु हिमारन, रअयतु हिमारन, मैंने देखा किसको, गधा को, ठीक है। रअयतु रजुलन, मैंने देखा आदमी को। रअयतु फरसन, मैंने देखा घोड़े को। यानी कि आपने जो भी जुमला बनाना है उस वक़्त आपको इस नामीर की ज़रूरत है। तो इस नाव का मौजू क्या है? नाव का मौजू है कलमा और कलाम, कलमा और कलाम, क्योंकि इसी कलमा और कलाम से ही बात होगी, इसके अलावा किसी और चीज़ से बात नहीं होगी। कैसे बात होगी? सिर्फ कलमा और कलाम से ही बात होगी। और इसकी इब्तिदा भी इसी कलमा और कलाम से हो रही है, इसकी इब्तिदा भी इसी कलमा और कलाम से बात हो, इब्तिदा हो रही है। तो अब आए देखते हैं कि नाव की वजह क्यों की गई, वजह क्या थी, नाव मीर की वजह क्यों की गई और इसकी वजह क्या थी। तो इस नाव के वाज़ह जो है ना, वजह करने वाले वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबूल अस्वद रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पहुंचा। मैंने देखा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान है, किसी परेशानी में मुब्तला है। मैंने सवाल किया कि या अली, आप किस परेशानी में मुब्तला हैं, वजह क्या है? तो उस वक़्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया कि मेरे पास एक आदमी आया जो अरबी में गुफ्तगू गलत कर रहा था, अरबी में गुफ्तगू गलत कर रहा था। और मैं इसी सोच विचार में हूँ, क्यों ना हो कि कुछ अरबी के कवानीन, कुछ कायदे लिखे जाएं जो अरबी के मुताबिक इंसान गुफ्तगू कर सके, अरबी ज़ुबान के मुताबिक इंसान क्या कर सके, गुफ्तगू कर सके। तो हज़रत अबूल अस्वद फरमाते हैं कि मैं 3 दिन के बाद फिर वापस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुछ सहीफ़े के अंदर कुछ लिखा, कुछ सहीफ़े के अंदर कुछ एक वर्क के ऊपर कुछ लिखकर मुझे इनायत फरमाया। वो क्या था? इसम फेल और हर्फ की तारीफ थी, इसम फेल और हर्फ की तारीफ थी। तो मुझे दिया और मुझे कहा कि तुम इसके अंदर क्या करो, इजाफा करो, तुम इसके अंदर क्या करो, इजाफा करो। तो हज़रत अबूल अस्वद कहते हैं कि मैंने उसके अंदर इजाफा किया। किसका इजाफा किया है? बाब, अतफ, नात, ताज्जुब और हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, इन चीज़ों का मैंने इजाफा किया। तो मैं इजाफा करने के बाद जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुँचा, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो देखा और पढ़कर फरमाया मा ahsana हाज़न नावा कद ना होता, तूने कितने अच्छे तरीके का कसद किया है, तूने कितने अच्छे तरीके का कसद किया, यानी कि तूने कितने अच्छे तरीके का इरादा किया, कितने अच्छे काम का इरादा किया। तो इसकी वाज़ह कौन है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सबसे पहले उन्होंने इसके इसम फेल हर्फ की तारीफ लिखी, फिर उसके बाद आगे हज़रत अबूल अस्वद ने इसके अंदर क्या किया, इजाफा किया। तो ये क्या है, नाउमीर। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस नाव की इब्तिदा किससे किया है? बिस्मिल्लाह से किया है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इब्तिदा कैसे किया है? बिस्मिल्लाह से किया है। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी इब्तिदा, किताब की इब्तिदा कैसे किया है? बिस्मिल्लाह से किया है। कैसे किया है? बिस्मिल्लाह और हम्द शरीफ से किया है।
تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 چیزوں پر عمل کیا. کتنی چیزوں پر؟ ایک حدیث مبارکہ پر، دوسرا قرآن پاک پر، اور تیسرا سلف صالحین کی کتب پر. سلف صالحین کی کتب پر. دیکھیں کہ قرآن پاک کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ سے ہو رہی ہے. کیسے ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد حمد شریف ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ابتدا کو دیکھ کر پہلے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے، بسم اللہ کے بعد پھر کیسے کیا؟ حمد شریف سے کیا. پھر کیسے کیا ہے؟ حمد شریف سے کیا ہے. اور یہ ایک حدیث مبارکہ بھی ہے. حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام یا کل امر، دونوں طرح آپ سب پڑھ سکتے ہیں. کل کلام ذی امر، کل امر ذی بال، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر، کہ ہر وہ ذی شان کام، ہر وہ اچھا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ مکمل نہیں ہوتا، وہ مکمل نہیں ہوتا. تو دوسری حدیث مبارکہ، ایک قرآن پاک پر عمل اور دوسرا حدیث مبارکہ پر. اور سلف صالحین کی کتب کی ابتدا بھی اسی بسم اللہ سے کی گئی، اسی بسم اللہ سے اور حمد شریف سے کی گئی ہے. تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک پر بھی عمل کیا اور حدیث مبارکہ پر بھی عمل کیا اور سلف صالحین کے راستہ کو بھی اختیار کیا. ان کی کتب کو دیکھ کر انہوں نے اپنی اس چھوٹے رسالے کو، اس کتاب کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی ہے. کیسے کیا ہے؟ بسم اللہ سے کی ہے. اور حمد شریف بھی اسی طرح ہے. دیکھیں کہ قرآن کی ابتدا بھی بسم اللہ کے بعد کیسے ہے؟ حمد سے، الحمدللہ رب العالمین. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے کہ ہر وہ اچھا کام جو اللہ تعالیٰ کی حمد سے نہ کیا جائے فہو اقطع، پس وہ بھی مکمل نہیں ہوتا. اور سلف صالحین کی کتب پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے عمل کر کے اور ان کی کتب، ان کے راستہ کو اختیار کر کے اپنے اس چھوٹے رسالے کی ابتدا بھی کیسے کیا ہے؟ حمد شریف سے کیا ہے. کیسے کیا ہے؟ حمد شریف سے کیا ہے.